अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान के जिस वक्त हालात चल रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है किसी तरफ से भी कि हमारी जो मुल्क के हालात हैं वो किसी अच्छी करवट की तरफ बैठेंगे। जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इमरान खान इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है और बहुत ही रिसेंटली जो आमिर लियाकत के साथ हुआ है वो भी हम सब के सामने है। बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी तरह से किसी को किसी की दिल आज़ारी करने का कोई हक नहीं है और जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि वाकई में किसी बंदे का दिल दुखाना कोई अच्छी बात नहीं है और उसका नतीजा हम सब के सामने हमने देखा है कि क्या हुआ। वो बंदा जो है वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और जो है वो इस दुनिया से चला गया। एक बहुत ही अजीम एंटरटेनर, एक बहुत ही अजीम टीवी प्रेजेंटर और बहुत ही काबिल इंसान। चाहे उसको उससे उसकी शख्सियत से मुझे भी बहुत सारे असरात आते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई पता नहीं किस वक्त कौन सी घड़ी आपकी आखिरी घड़ी हो। दूसरी तरफ जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल चल रही है वो ये चल रही है कि फ़ौज काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपोज हो गई है इन अ वे, इवन दो कि वो नहीं चाहते कि मतलब जो सूरत हाल जिस तरह से बताई जा रही है उस तरह से है। क्योंकि इमरान खान के जाने के बाद अब कोई जो सूरत हाल है मुआशी तौर पे वो कुछ संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। बजट आने के बाद भी कोई उम्मीद ये लग रहा है कि होपफुली इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए और उसके नतीजे में जो है वो इमरान खान की वापसी मुमकिन हो। बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान शायद अब ना आए, और अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो दैट मीन्स कि इस मुल्क की कोई सूरत हाल कोई सुधरती हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत सी उम्मीदें थी इमरान खान से, और इमरान खान के जाने के बाद उन उम्मीदों पर ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर बहुत बहुत बुरे तरीके से पानी फिर चुका है। हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है कि जिसमें हमें जो है वो हकीकत हाल से दूर रखा जाता है। बुनियादी तौर पे शुरू से लेकर अब तक हम जो देखते आए हैं, बचपन से लेकर मैं भी वहीं पर पला बड़ा हूँ। अब यहाँ बाहर आने के बाद बाहर के मुल्कों में आने के बाद हमें ये एहसास हुआ है कि यार हमें किस तरह की गलत चीज़ों और किस तरह से ग्लोरीफाई चीज़ों को किया जाता है वहाँ पर पाकिस्तान में। लेकिन असल बात यह है कि उस कुएं के मेंढक बनने की वजह से हम जो है वो हकीकत हाल को समझ नहीं पाते कि हमारे मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है पिछले 70 सालों तक। 70 सालों से कायदे आज़म के जाने के बाद आपका एक भी लीडर ऐसा नहीं आया कि जिसने वाकई में जिसे कहते हैं ना कि मुल्क के लिए काम किया हो। मुशर्रफ, हाँ, अयूब खान, हाँ ठीक है, लेकिन वो डिक्टेटर्स थे। जमहूरी तौर पर आप देख लें कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। जितने भी लोग आए उन्होंने पैसे बनाए चले गए, पैसे बनाए चले गए। दुख इस बात का है कि इमरान खान को हटाया गया, चाहे किसी भी वजह से हटाया गया, ठीक है, किसी भी प्रेशर के तहत हटाया गया, लेकिन उसके हटाने के बाद जो आप ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं वो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है कि जिसकी क्या बोले उसके बारे में। यानी इससे बेहतर आपको कोई बंदा नहीं मिला, ठीक है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि
اور اب معیشت جس نہج پہ جائے گی یہ ہم سب کو پتہ ہے. پیٹرول کی کیا صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, مجھے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے فیصلہ کرنے والوں کو یہ سمجھ میں آئے, ہمارے تھنک ٹینکس کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس ملک کو ہمیں کس راہ پہ چلانا ہے. آپ کے چاروں طرف اس وقت جو ہے پاکستان کے چاروں طرف بھیڑیے کھڑے میں, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی چین کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے اچھے روابط ہیں, لیکن ہمیں یہ ایک بگر پکچر دیکھنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, کیا ہم نے ہمیشہ امریکہ کی طرف ہی دیکھنا ہے, کیا ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی IMF سے قرضے ہی لینے ہیں ہم نے ساری زندگی. اس موجودہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی, کوئی معیشت کی پالیسی کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جسٹ کورنگ اپ کر رہے ہیں, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. جتنے بھی سوچنے وچار رکھنے والے حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور میری پھر بھی یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ کسی بہتر انسان کو, ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا میرے حساب سے کہ عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. عمران خان کو اس کا ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے تھا, تاکہ آج یہ ایکسکیوز نہ رہتا. اور یہ ہر حکومت کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے جانے کے بعد. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تو یہ کیا تھا اور ہماری حکومت چھین لی گئی. لیکن بہرحال جو بھی ہوا کچھ اچھا نہیں ہوا اور کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا نعرہ رہے گا اور نعرہ رہے گا اور نعرہ ہے اور رہے گا. لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کاہے کی زندہ قوم بھائی. پورے معاشرے میں پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں اور شان سے جوتے کھا رہے ہیں. آج تک روپے کی حالت دیکھو آپ کے ساتھ بنگلہ دیش آزاد ہوا, کہاں سے کہاں چلا گیا وہ. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ انڈیا آزاد ہوا, کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا اور وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آپ سے بعد میں آزاد ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کرنے ہیں. ہماری بیوروکریسی کو جو فیصلے کرنے چاہیے, ہمارے تھنک ٹینکس کو جو فیصلے کرنے چاہیے وہ اپنے ملک کے لیے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن خدا کے واسطے کوئی ایسا بندہ لاؤ حکومت میں, کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے جو کہ وہ اس ملک کو سنبھالے, جس کے جو مجھے پرسنلی طور پہ مجھے یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا تھا. بہت سارے پرابلمز تھے اس کے ساتھ بھی, لیکن وہ سب کے ساتھ ہے, لیکن اس سے کافی امیدیں تھیں. لیکن بہرحال اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ بہتر لوگ بطور حکمران اس ملک پر آئیں اور آتے چلے جائیں, کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. اوکے بھائی, جزاک اللہ, تھینک یو.